Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед имрӯз берн ҳаво камтар гирифтагӣ, саҳри офтоби хуштубутне ки ози ками ҳаво гирифта шамолакне ки берн. Манҷа олучаҳом хел хушрӯ шудияне ки ичне ки об монашуна. Анами хел ман саҳар кати кору бури хона руфтан ҷамъ кардану шуштану гӯям хеле майда гӯям вай кардам ҷамъгир кардам хонаҳоя ва боз дар ҳамин аввали видео хостам як чи шумоя гуфтан дӯстони азиз вай мекунам ман соҳибшизвада бисёр не ман на ҳамая ва бисёр негӯем ҳами ягон вақт мешавад ки ягон блогероя реклама мекунам ман соҳибшиствада ва гуфтанӣ ҳастам ки дӯстони азиз ҳатман даромада як бор хабар гирен, беаҳамиятӣ накунен, тамошо кунен, дастгиришон кунен, яке маъқул мешавад шумо дармон вай блогер гӯем як бор ҳам хел даромада бинен, видеоҳошона бинен, кани ягонта видеоҳошон маъқул мешавад на ё худи ҳамон блогер гӯям шумо дар маъқул мешавад, обуна мешавед, тамошо мекунен. Ман бепул намекунам ва ё ҳатман ман соҳибшиства барои соҳибшиства кардан пул мегирам шуна ва боварӣ дорам ки вай блогеро низ ба умед реклама мекунанд ки то ки каме ҳам бошад тамошобин биёд видеоҳошонро тамошо кунанд. Гуфтам анами хел дӯстони азиз беаҳамиятӣ накунед, даромада дига блогерои хуба, дига блогерои нағз бо ҳастанд, ҳатман дастгирӣ кунен, видеоҳошонро тамошо кунен. анами хел дӯстони азиз мехоҳам равам ягон хӯрок тайёр кунам, мехоҳам камтар макарон шӯрбо тайёр кунам ва вермишел гирифтагӣ ва баъд бегоҳи рӯзда мехоҳам питса тайёр кунам, барое ки дина шавҳарам гуфтанд ки питса тайёр кунен ва питса тайёр накардаму шакароб кардем гӯям ва имрӯз ака мехоҳам авқоти суюқ кунаму ва бо яктаи дига питса кунем бегоҳи рӯзда. анами хел дӯстони азиз ҳозир ман вай кунам. Баъд ман очама заказ кардам, гуфтам ки ай бузур хок гирен то ки ман амин гулоя вайда шинонум тубакда ина бо вай тагишта сангча мехоҳам харидан. Агар ки пага очамшон биён ман як атуш бозор мераму ман сангча мехараму мебиём гӯям то ки тубакода хушрӯ ҳамаи ҳамин гулоя шинонем. ҳамин гул ҳам хел хушрӯ ҳастаю лекинам хели чортарафта беҳад ранги шавелбаринай гӯям чортарафта ҳастай маъқулам нестай гӯям ман хел титипит хел хушрӯ ҷамъакак наместам гӯям. анами хел сиёвуш хобай нилӯфар бошад шиштая хоб намерад вай. ман ҳозир рафтам дастархона ҷамъ кунам, обед додам кӯдакода ва тайёр кунам ягон чи. дӯстони азиз мо инҷода питса тайёр кардем, вале сирашро наандохтем, паза дохтем, баъд болошта сирашро меандозем мулоимак меистад. ва инҷода макарон шӯрбо каме тайёр кардам, вермишел андохтам, суюқак питса кати. сиёвуш ботиём мана сиёвуши кабути хракма кабути хурдиста кани чанд сум? Якташ ё кило бар мекашанша? дӯстони азиз мана питса низ тайёр шуда ин якташ бояд дига майдача шуд вай майдачаша низ мондам. ман ҷо дастархона парштам. имрӯз афсӯс ки шавҳарам шомда нестанд, кордан камтар вай кордор шудан, барои ҳамин наметунанд омада. вай очам омадагӣ дадам, омадан гуфтанд ки лекин успед накарданд шавҳарам омаданда. гуфтам хай мо шом мехӯрему ва ё мумкин худо медонад саат 9 мебиёд, 10 шаб мебиёд. барои ҳамин мо кӯдакода нав додему хӯрок ва ҳозир худ мо обед мекунем. очамшон меран хонашон
و ما باشد میشنیم. منم خیلی دوستان عزیز خمیر ببینن تنک شدگی هسته و راستی گپ خمیرش تا چی انداختم؟ کم تر شدریلیت انداختم، یک دونه تخم انداختم، نمک کمی رزرخلیزی انداختم که تا که ملایمک شود، یک قاشق چا من اخترش و بالاش تو همین زویرا بوی، کلباسه، پمیدور، سیر، ماینیز همین چیزی بود انداختم. کابوتینیز میخواستم چوشیدن ایادم برآمده من خیلی بریده موندم که تو که خنک شوند کودکو خرد انا میخیزم اوقات کشم بچم نماز خونده است نماز نخونده شود و میکنیم شام گویم و با اینجا من آچم برای چی آمده برای من گندم مایده کردن پگه و دالده میگون چی میگون یا چی میگون با دنگی چه میگون چی میگون همه خیلی میکردین پگو وایده چی میگون الو بگویم برنده میکنن انا میخواد پگه وای میخریم چی میگوین دنگی چه مکرون شوربانیز تیار شدگی هسته انتظار چوی دم کنم چوی ایادم فقط ایادم میبره چوی میمونم دم کردنش ایادم میبره لباس نیلوفر بینن چقدر این سیاوش ایزارش بینن همین روز یک پارچه سیاوش لباس پوشید برآمد بیرون چرکین کرد ابد دروما دست پاش روحش همه جوشت تازه کرد لباسش علیش کردم اینا پوشوندم شب با هزی بیگانی یک ساعت کسی اپاش بیرون پراگو که برآمد ایزارش بینن چه احوالش ده نمیشه دیجونو رو تمام من خیلی جواشکه دادیم شونه بعد اینو گیریه نکردین ای قفای موموش رفتن و کدن ساعت 8 دقیقه که تو شوهرم نامدین نمیدونم افطار یگون چی خورده باشن نخورده باشن و تلفن کردم کار بدم برای همین دیگه که تابستان شده هر روز لباس علیش کنیم لباس شویی حالی امروز روزی شنبه های پگه روز یک شنبه پگه ما پول نیستی سراشونه میشم و لباسشونه علیش میکنم امروز نه لیکن علاقه امروز دوبار من لباسونه علیش کردم تا چه آخری میشه با تا آخری نین شپنه من نمیدونستم حالا حالی یک سوشیلکا لباس وای بیرونده کشول من سوشیلکا پری لباس لینار انداختم همه خیلی بوش خوشرو دوستان عزیز لیکن به فکرم تیز تمام میشد بوش یکی از تماشا بینان گفتن که یک نمود دیگه چیزه گفتن لینار نامشه نغزه گفتن نمیدونم کفتن در کار بازار پنجشنبه ده انا خیلی من وای لینچه کشول کردم اور تمام شد گویم لینچه افتاب کردم گفتم که آچم پرسیدم که در کاره یا که نگفتن ها ایاد برآمد من ایستادک رفتن و سر و سیمگی برای اون که که پستر که جانون تلویزیون تا برای اون که همین که بیان رفتنشون قین رفتنشون سر و سیمگی برای که نیلوفر گیریه میکنه سیاوش از پتین کاش پوشیده دهنی درد گیریه و نالا کرده که منم برای بعد همیشه بچه‌ها کیسم ده بود دادمشون با خب کردیم من جای تیز جمع کنم شوهرم اومدن ده تیار کنم با یک دست خونی مایده چپرتایم لباس سیاوش پوشانم خوابونم شه علاقه ساعت نگذشته بعد من خیلی دود کردم راستی که خیلی پادستافka خودش داشت آهنک بعد که خودش پادستافka داشته که ما پادستافکاش با فکرم پرتافتم هوایی که مانم شد نمیدونم که این تریلکه ده هم خیلی ماندم شه میشه نمیشه نمیمره ماندم که تو که برای که کمرو کودکای گزیدیان امروز اوچم جهان کدیسه که کودکای هم کمرو گزیدیان هوای دوروش هست دود کن دیگه سیتکه های مگریم که زنم امروز گفته استبدم که امروز میخواستم که همون خونه یک بار هم خیلی تازه کدم یا بار شویم گفتم یک باره و یا سیتکه های نیز شویم مونم گفته استبدم
лекин бо мехоҳам трезаҳои шута бад монам, лекин гуфтам ки всё равно ман ҳоли треза шута наметавонам. Аниқтараш трезаи ҳамин кухни намехоҳам шуштан ҳавои, барои он ки решотка наздикай неудобнай душворай да умуман гӯем шуштанаш, барои ҳамин хотир агар не ранги ини балкон бошад мешӯшад тез, авай тараф беҳад душворай шуштанаш намедонам. барои ҳамин умуман рӯзи шанбе якшанбе ягон нақшаҳо ман намекунам, барое ки кӯдако хона сиёвур кӯдако хона доранд, барои ҳамин намедонам ки масалан ҳамун кор карда метунам ё ки наметунам, барои ҳамин хотир ягон нақша намекунам, мегӯям ки ҳамин ягон кори майдачӯида бошад мекунам. Айхе калон гӯем кӯдакода бисёртар аҳамият метиҳам ки то ки ҳамино ишкамошон сер бошанд, ягон приключени калони бад накунанд гуфта, барои ҳамино нигоҳ карда мешинам хонада. ва боз як чизи дигар дӯстони азиз, Нилуфар пас бисёриҳо мепурсанд ки апа Нилуфар номи духовкатон чи, чанд сум гирифтен, ай куҷо гирифтен. Рости гап ҳама якта видео не балки чандта видео ҳаста дар бораи ҳамин духовка. Рости гап ман намехоҳам бо ҳар дафъа гуфтан, то ки баъд нагӯянд ки ҳамин духовкаш каси безор кард. Умуман касе агар масалан маълумот хоҳад пурсидан, камтар поён фроен ҳамун видеоҳои бинен ҳастаед, нарху навош, номаш, ҳама чизаш ҳастаед. Ана хайвай камароя мекушад. Камаро диди газидиянта? Ана диде на? Мана милита омадан. Хулигано. Сиёвур, Нилуфар. Накне, тела накнен. камтар дига бисёрам хали коро шавад, агар гиря ноло мешад. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. Хайр.